Formal nang gilansad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Walang Gutom Kitchen diri sa Pier 4 sa Cebu City karong June 22. Ang Walang Gutom Kitchen nagtumong sa pagtabang sa mga bata, individual ug pamilya nga nagpuyo sa kadalanan pinaagi sa paghatag og libre ug masustansyang pagkaon ug uban pang serbisyo sa gobyerno. Gawa sa pagpakaon, ang pasilidad nagsilbi usab nga one-stop social protection hub diin mahimong maka-avail ang mga benepisyaryo og social welfare services, healthcare referrals ug mga programa alang sa reintegrasyon ug panginabuhian. Ang Walang Gutom Kitchen mao'y convergence platform sa Walang Gutom Program, Pag-abot Program ug Tara Basa Tutoring Program sa DSWD. Ang gusto nga ng ating presidente, bukod sa wakasan ng kagutuman, kailangan nakakakain ng balanse na putahe everyday ang ating mga mamamayan. Anybody and everybody na nakakaranas ng kagutuman, you are welcome to come dito sa bagong bubuksan na soup kitchen. Ang Walang Gutom Kitchen abli matag adlaw gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, apil ang mga weekend o holidays. Ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu mao nga ikaduhang pasilidad sa nasod sunod ang malampusong pag-abli sa unang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City niadtong December 2024. Ang pagkatukod niini nagpalig-on pa sa kampanya sa gobyerno batok sa kagutom ug paghatag og mga serbisyo alang sa mga pamilya o individual nga labing nanginahanglan. Alang sa duwang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7. Ako si Kerwin Macopia, alang sa DSWD Central Visayas Acto. DSWD